नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल टी। तो दर्शक बंधु आज वीडियो माध्यम आम ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री कामधेनु योजनार जो गोपालन योजनाटी रहा तो यार किपरि आपण मैंने सुचारू रूपे लाभवान हो पारे बा चाषी भाईटे बा गोपालकटे किपरि यही गोपालन योजनार जो भी लोन राशि रहा 2,30,400 टंका किपरि पाइपर सुविधार एवं तार जो सब्सिडी रहा केते परसेंट 60% और 70% सब्सिडी रही कैटेगरी वाइज तो किपरि ऋण राशि छाड़ हो पार तो मु डिटेल्स रे वीडियो माध्यम जानवा चाहूँगी। तो वीडियो टी 5 मिनट 10 मिनट वीडियो टी पूरा देखूँ मुझे आपको जनईदेक चाहूँगी कि ये आम ओडिशा सरकार आमर जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेबार ये गोटे नुआ योजना आरंभ कराई। এই যোজনাରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଲୋନ୍ ରାଶି 2,30,400 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାର ରହୁଛି କି ମାନେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗାଈ 1+1 କେବଳ ଦୁଇଟି ଗାଈ କିଣିବାର ପଇସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ତ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଯେଉଁ କିଣିବେ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରିଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ହଲେଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ଗିର୍ ଏବଂ ସାଇୱାଲ এই প্রজাতির গাই কেবল আপনার কিনিপারে দুইটি যেকোন প্রজাতির আপনার কিণতু ধর সপোজ আপনার গোটে গির কিনিদেলে তা সহ গোটে ক্রস ব্রিডর হলিস্টিন কিনিদেলে চলব। এই প্রজাতির গাই হইতিবা দরকার দুইটি গাই কিনিবে এবং মিল্কিং গাই হইতিবা দরকার তা সহিত এবং আপনার গুহাল পাই মধ্যে পয়সা দিয়া যাଉଛି। তো টোটাল 2,30,400 টঙ্কা দিয়াଯିବ। তো आपण मैंने जदि चाहिए आपंकर जदि गुहाल थी पारे तो आप चाहिए केवल गाई पाई मध्य अप्लाई करेंगे। मुझे आगक डिटेल्स बतैवाक जाऊँगी। तो आपण मैंने एलिजिबल कौ चाषी भाई मैंने यही आर लाभवान हो पारे आर एलिजिबल हो पारे योग्य। तो सब चाषी भाई जार मिनिमम गोटे गाई थी कि मैक्सिमम 5टी गाई थी ताठू अधिक गाई थे से आर लाभवान हो पारे एलिजिबल हे ना। एवं मु कहीदे कि जो सब रहा तार सब कौन सब डॉक्यूमेंट आधार लगे ना आपंकर आधार कार्ड लगे जदि आप गुहाल अप्लाई करुँच तो आपंकर जमीबाड़ी जो जगार गुहाल बनई बनवाई पैसा आसो तार लैंड रेकर्डर कॉपीटा दरकार एवं लोन जावाई बैंक पासबुक दरकार एवं जदि आप स्पेशल SC ST कि ट्रांसजेंडर एमती अच्छा तो कास्ट सर्टिफिकेटा आपको देखा पड़ो। जदि अदर कैटेगरी अच्छा समस्ते जेनराल ही गणाजे तो से किसी चिंता करने आवश्यक ना। तो ये गला तो आपण को कौन करने पड़ो ना प्रथम आपको जनसेवा केन्द्र हो कि निज जदि जानी निज मोबाइल गो सुगम गोटे पोर्टाल वेबसाइट अच्छी से जाइए आपको यही गोपालन योजना को जाई अप्लाई करने पड़ो। तो यहाँ प्राइमरी स्टेज आप अप्लाई कलापर समस्त डॉक्यूमेंट को नहीं हाँ एवं मुझे फास्ट कहीदे कि माने गोटे परिवार जड़े सदस्य यार योग्य हो पारे जड़े सदस्य को यार सुविधा मिल पार एवं या 3 वर्ष भितर केवल थरे मिल पार एवं आपड़ जब चाहिए आउ थे या अप्लाई करने 3 वर्ष पर अप्लाई करेंगे 3 वर्ष पर पुणी थे लोन राशि आप पाइपर। एवं आपड़ चाहिए जदि केवल गाई अप्लाई करेंगे तो से ऑप्शन थी से वेबसाइट रे तो आपको प्राइमरी स्टेज रे अप्लाई करने को पड़ो गो सुगम वेबसाइट रे आप निजे न करें जनसेवा केन्द्र में करेंगे। एवं आपड़ अप्लाई कलापर प्राइमरी स्टेज रे कौन कर समस्त डॉक्यूमेंट को आपणकर जो निजर ब्लॉक वेटरनरी ऑफिस जोटा रोचे सेठी जाइए समस्त डॉक्यूमेंट जहाँ कहली सब आधार कार्ड कहली कि लैंड पासबुक बैंक पासबुक ये समस्त जेरक्स आप नहीं दाखल करेंगे एवं दाखल करापर आप गोटे प्री स्टेज रे से ब्लॉक ऑफिसर जो वेटरनरी ऑफिसर हो गले एवं आपंकर लोकाल LI हो गले VS AVS एम सब आसिकी फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे आपंकर घर आप गुहाल अप्लाई कर जगह शो करेंगे। तो मुझे आपको डिटेल्स जनइबी। तो ये फील्ड वेरिफिकेशन कलापर आपन को गोटे ग्रीन चिट दिज्व गो हेड गोटे दिज्व से मैंने फास्ट तो समस्त तो डाटा कलेक्ट करेंगे समस्त चाषी भाई कतरू गोटे मस हो पारे 1.5 मास हो पारे समस्त डाटा कलेक्ट कलापर गोटे लिस्ट काढ़े जो मैंने एलिजिबल फार्मर मैंने थे से गोटे लिस्ट काढ़े। तो से लिस्ट अनुसार आपंकर जब ना थी कि आपको जब ग्रीन चिट मिलगला कि गो अहेड्र गोटे आपको दिज्व कि आप योग्य हो गले तो आपड़ से गाई किणवाई प्रस्तुत होइजिबे। तो तापर मुझे कहीदे कि आपको जो मिल तो आप गाई किणवाई योग्य हे एवं क्यों गाई किणवे ना से स्पेशली मेंशन करछंती क्रॉस ब्रीड जर्सी किंबा क्रॉस ब्रीड हॉलिस्टीन किंबा गिर साइवाल यही 4टी ब्रीड भितर जेकोसी आप गोटे ब्रीड चूज करेंगे एवं से मिनिमम मिल्क कैपेसिटी 10 लिटर होइथिबा दरकार। तो आपड़ गोटे मिल्किंग वाला गाई जी छुआ दे 10 लिटर मिनिमम क्षीर दूसव से भाया गाईटे चूज करेंगे। केतबेले चूज करेंगे ना जितेबाला आपको परमिशन दिज्व कि आप गाई किनीपारे तो तार 60 दिन भितर आप गाई किणवा बाध्यतामूलक ता पूर्व किणले चलबनी तापर किणले चलबनी कि आपंकर जो नोटिसटा दाखल करा तार 15 दिन पूर्व माने 60 दिन पूर्वर 15 दिन पूर्व पाखापाखि आप गाई किणी दे पारिबे। जितेबाला गाई किणा ये मुझे कहीदे कि जितेबाला आप गाई किणवे ये गोटे इंपोर्टाट कथा बहुत बड़ इंपोर्टाट कथा मुझे कहूँ जाऊँगी कि जो गाईटा किणाजिव सेटा बाहर राज्य किणाजिबा बाध्यतामूलक मैंडेटरी। आप निज राज्य गाई किणिले सेटा
ଯୋଗ୍ୟ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ତ ସରକାର କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଈ କିଣିବେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିଣିବେ ଏବଂ ସରକାର ତା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଣିବେ, ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଇପାରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଚାହିଁବେ ଗାଈ ଆଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି କି କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇକି ଗାଈ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ରଫଲି କହିଦେଉଛି କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ଗାଈ କିଣାଯିବ ଏବଂ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗାଈ କିଣାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଗାଈ କିଣିବେ, ଯିଏ ବି ଗାଈ ବିକିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଯେଉଁ ଆନିମଲଟାକୁ କିଣିବେ ତାର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ, ତା ଟ୍ୟାଗ୍ କାନରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର ଯେମିତି ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଲା, ତାପରେ ଆନିମଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ତାର ଜେରକ୍ସ ପେପର ଏବଂ ପରଚେସ୍ ଯେଉଁ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଈଟା କିଣାଗଲା ତାର ଯେଉଁ ରସିଦ ବିଲ୍ଟାର ତାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇୟର ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବେ ସେଠିକାର ଯେଉଁଠି ବି କିଣିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସେଠିକାର ଏଲ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ବା ଭିଏସ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି କି ଗାଈର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଭେଟରନାରୀ ଅଫିସର ରହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଇୟର ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଏଠିକାର ଏଲ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି କିଣିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟର ଟ୍ୟାଗିଂ କରେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାକ୍ଟେସନର ଗାଈ ଗୋଟେ ବାଛିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଈଟା କିଣିବେ ବେଶୀ ଭଲ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ହେବ କି ଫାଷ୍ଟ ଲାକ୍ଟେସନ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଛୁଆ ଦେଇଥିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଗାଈଟା କିଣିବେ ଏବଂ ଛୁଆ ଦେବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଗାଈଟାକୁ କିଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ଦେଇଥିବ, 6 ମାସ ହେଲା ଛୁଆ ଦେଇଥିବ, ସେପରି ଗାଈ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେଟା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗାଈ କିଣିଲା ବେଳେ ଏଇ କଥାଟି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପଇସା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସରକାର କହିବାଙ୍କ କଥା କି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ିର ଅଧା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ସବସିଡ଼ିର ଅଧା ପଇସା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗାଈ କିଣିଲା ପରେ ସବସିଡ଼ିର ଅଧା ପଇସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଏହାର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ ରଫଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ଏହାର ସୁବିଧାଟା ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 120 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଦୁଇଟି ଗାଈ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। 120 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ବଖରାରେ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିବେ, ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 50,400 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାପରେ ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଗାଈ କିଣିବେ, ଗାଈ ପିଛା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କି 90,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା। ତ ଦୁଇଟି ଗାଈରେ ସେ 1,80,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ସରକାର ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ 2,30,400 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ SC ST କାଟାଗୋରୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1,61,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଦର କାଟାଗୋରୀ ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲରେ ଗଣା ହେଇଯିବେ ତ ଅଦର ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ସମସ୍ତେ 1,38,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ତ ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗାଈ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ 1,80,000 ପାଇବେ, ତାର 60% କିମ୍ବା 70% ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ এই ସୁବିଧାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲି କି ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଈ କିଣିବେ ଏବଂ ଗୋ ସୁଗମ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କିଣିଲା ବେଳେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କାଂଶରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମନ ବଳିଥିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଯଦି ଗାଈଟା କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।